17 साल का बच्चा हो गया है, अब्बा बयान में जाने नहीं देते, अब्बा कहते हैं स्टडी करो, भाई स्टडी भी करो बयान में भी आओ। कल एक बंदे ने मसला पूछा, वो आस्क के लिए, उसने बताया कि मैं इतने साल का हो गया, मेरा अब्बा मुझे कहीं निकलने ही नहीं देते, कहीं दोस्तों में खेलने देते हैं, कहीं भी घर में बंद। तो माँ बाप दोनों ने सख्ती की हुई है। वो कह रहा है मैं अजीब सा बावला सा हो गया हूं। तो वो ना बच्चे अगर बिल्कुल ही लड़का अगर वो हर वक्त घर में रहेगा ना, वो उसके ऊपर की सेटिंग आउट हो जाएगी। लड़कों को मैं ये नहीं कह रहा कि चर्सियों हीरोइंचों में खेलने दें, थोड़ा बहुत लड़के के लिए जरूरी है कि बाहर लौंडे लपाड़ों में खेले, मार कुटाई हो, थप्पड़ मारे, भागे, लेकिन कुछ उसको आदमी बनेगा वो जब भी। हाँ, उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखें, सुनो कि खराब ना होना शुरू हो जाए। लेकिन बच्चे के लिए, लड़के के लिए लड़कों में खेलना जरूरी है, उससे उसमें कॉन्फिडेंस आता है, बहादुरी आती है, तो उससे उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आगे दुनिया बड़ी मुश्किल है भाई, बड़े खारदार कांटे हैं दुनिया में, दुनिया मौत तक फूलों की सेज नहीं है। आपके बच्चे ने सारी जिंदगी फूलों पे नहीं चलना, बड़े बड़े मसाइल आ सकते हैं। तो उसमें अगर ये बहादुरी बचपन से नहीं होगी, देखो बिल्ली हमारे जो महल्लों में पलती है वो कभी भी चूहा नहीं खा सकती, लेकिन जंगली बिल्ली के सामने आप चूहा छोड़ के तो देखो। वजह उसकी है कि जब से वो पैदा हुई है ना, वो शिकार करके खा रही है, और हमारी बिल्लियों को फार्मी मुर्गी काट के चीचड़े साफ करके खिलाए जा रहे हैं। तो इनमें चूहों से दुश्मनी तो बाकी है, लेकिन बहादुरी खत्म हो गई। शेर का ये हाल हो जाता है। इकबाल ने कहा ना, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। एक शाहीन का बच्चा जो बाज नहीं होता, शाहीन कैसे झपट के हमले करता है, उसका अंडा गिद्धों के यहां गलती से रह गया, तो शाहीन का बच्चा पैदा हुआ गिद्ध के यहां, गिद्ध के यहां। तो वो गिद्धों में रह रहे के हरकतें कैसी हो गई उसकी, वो मुर्दार तलाश कर रहा होता था। तो जब वो शाहीनों को देखता कि वो ऐसे उठते हैं, झपटते हैं, तो वो हैरान होता है, यार मेरी शक्ल भी ऐसा ही है, लेकिन मैं तो ये कर ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? तेरा उठना बैठना किसके साथ है? गिद्धों के साथ। वो एक आदमी अपना बकरा बेच रहा था, और कुर्बानी का बकरा ना, उसने कहा ये ऐसा बकरा है, इसको आप यूं बोटी फेंको झपट के खाता है। ज्यादा मुबालगा आराई कर दी ना उसने, ये बकरे बेचने वाले तो बहुत झूठ बोल रहे होते हैं बाज। तो मुंह से गलती से ये निकल गया कि जब बोटी फेंकोगे झपट के खाता है। तो उसने कहा ये बकरा है तो बोटी क्यों खा रहा है झपट के? उसको एहसास हुआ यार मैंने तो झूठ झूठ बोल दिया, अब मैं बोलूंगा झूठ बोला तो पिछली बातें भी छूट जाएंगी। तो बात बदलने के लिए कहते हैं असल में है तो बकरा, लेकिन इसका ज्यादातर उठना बैठना कुत्तों के साथ रहा है। इसका उठना बैठना ज्यादातर किसके साथ रहा है? कुत्तों के साथ। तो जो जिसके साथ, जिस तबके के साथ रहेगा, उसमें वही वाली सिफात पैदा होंगी। मेरे पास एक वो शख्स आया जो, वो नहीं होते जो बेचारे मुखन्नस होते हैं, मर्द था लेकिन औरत बन गया वो। उसने मुझे अपने बचपन का वाकया सुनाया कि मेरे अंदर, मैं मर्द पैदा हुआ लेकिन मैं अपनी कजनों के साथ खेलता था, अपनी बहनों और कजनों के साथ। मेरे माँ बाप ने मुझे लड़कों में नहीं खेलने दिया। उस बेचारे का हाल ये हुआ है ना कि उसमें मर्दाना कुव्वत ही खत्म हो गई, उसमें वो डिजायर ही खत्म हो गई। मुझे खुद उससे अपने रो रहा था, कह रहे मुझ में वो डिजायर ही खत्म हो गई। बचपन से कह रहे मैं अपनी कजनों के साथ खेलता रहा हूं, अपनी बहनों के साथ। तो वो लड़कियों वाले शौक, वो मेकअप कर रही है मैं भी मेकअप कर रहा हूं, वो चूड़ियां पहन रही है मैं भी चूड़ियां, वो ईद में मेहंदी लगा रही है मैं भी। कह रहे मेरे माँ बाप डांटते ही नहीं थे मुझे, वो कहते हैं बच्चा है बच्चा है। बहती जेवर में मौलाना सलवी थानवी ने लिखा है कि अपने लड़कों को लड़कियों में खेलने मत दो, उनको बोलो बेटा तुम मर्द हो, माशाल्लाह मर्दों में जाके खेला करो। तो अगर बचपन में ये सब चीजें हो ना, तो बच्चों की फितरत क्या हो जाती है, वो बेचारे ऐसी चेंज हुई है उसकी कि कह रहे मेरी जिंदगी तबाह हो गई, तो डिजायर्स खत्म हो गई उसमें। तो फिर वो, और फिर उसको ये मुखन्नस लोग ले गए, जो हिजड़े होते हैं ना, ये ले गए उठा के उसको, फिर ऑपरेशन करवा के वैसे ही वो बर्बाद हो गया बेचारा। रो रहा था, कह रहा है बिल्कुल जिंदगी जो है ना वो हमारी फीकी जिंदगी है। फिर उसने बताया कि ये जो लड़के ऑपरेशन करवा के मर्दानगी खत्म करते हैं, मेरी तरफ से इनको नसीहत करो कि इनके पास पैसा तो आ जाता है लेकिन इनकी जिंदगी में जज्बात खत्म। कहते हैं हम जब मर्द और औरत को देखते हैं ना, मियां बीवी को बच्चों के साथ फैमिली के साथ जा रहे हैं, दिल पे आरे चलते हैं कि मर्द ना होते कम से कम औरत ही हो जाते, कोई फैमिली तो होती, बच्चे होते, शौहर होता।
کہنے کسی عورت کو دیکھتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے تو ہمارے دل پہ آرے چلتے ہیں, کسی مرد کو دیکھتے ہیں بیوی کے ساتھ جا رہا ہے تو دل پہ آرے چلتے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے مرد یا عورت بنا دینا. تو اس نے مجھے یہ یہیں پہ بیٹھ کے نا یہ جو ہے نا یہ جو میری مرغی ہے نا جہاں رکھی ہوئی تبلیغ جماعت میں آئے ہوئے, تو وہ لڑکا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے, تو رو رہا تھا یہ واقعہ اور کہہ رہا تھا خدا کے لیے آپ ان لڑکوں کو جو آج کل گے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے نا وہ آپریشن کروا لیتے ہیں, ان کو سمجھاؤ کہ جو یہ بنے ہیں نا ان کا تجربہ اچھا نہیں ہے, پیسہ آ جائے گا زندگی کیا ہو جائے گی پھیکی. کہتے خدا کی قسم وہ غریب اچھا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جذبات تو ہے نا اس میں, اسی جذبات سے انسان زندہ رہتا ہے, اسی سے ریلیشن بنتے ہیں. تو کیا ہے ماں باپ نے غلطی کی بچپن سے کس میں کھیلنے دیا, لڑکیوں میں. اس لیے لڑکے کو کہاں کھلواؤ, بڑا یار لڑکوں میں کیا, اپنی عمر کے لڑکے ہوں, اپنی سے بڑی عمر کے لڑکے نہ ہو, اپنی عمر کے لڑکے ہوں تو, اور بھائی بھی آپس میں لڑ رہے ہو نا, مارم پٹائی کر رہے ہو تو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کیونکہ ساری برگر فیملیاں بنتی جا رہی ہیں, بچے نے بچے کو دھکا دیا, تھوڑا سا سر پھٹ گیا, ماں ایسا چیخا یہ کیا ہو گیا, بھائی کچھ نہیں ہوا ہے یار. ہمارے دور میں تو بچے بادام کے درخت پہ چڑھ کے گرتے تھے, ہاتھ ٹوٹ جاتے تھے ان کے, پھر جڑ جاتے تھے, بچے کے سارے زخم ٹھیک. مجھے یاد ہے میرا بچہ کھیلتے کھیلتے ایک دن گرا یہاں سے نا, بچے کی عمر 4-5 سال ہوگی, ادھر سے پھٹ گیا, اتنا خون نکل رہا ہے نا اس کے. میں تو نارمل تھا, ہوتا ہے تو بچے جب ہوں گے تو یہ سب کچھ ہوگا, کوئی اتنے ٹینشن کی بات نہیں. میں اس بچے کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر سے ڈاکٹر اچھل گیا, ہاں. میں نے کہا یہ پاگل ہے, میں نے کہا یہ کیا ہے پاگل, کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی بہت دیکھ لیا نا ہم نے. نارمل ہے یار, بچوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ زخم بہت جلدی بھرتا ہے. اب وہ اس کے گومڑا نکل آیا نا بچے کے, ڈاکٹر کہتے اس کو دباؤ دباؤ گومڑا نہ بنے. میں نے کہا دباؤں گا وہ تکلیف سے مر جائے گا بھائی. تو مجھے اندازہ ہوا اس بیچارے کے پاس میڈیکل سائنس کا علم تو ہے, مگر یہ بچپن میں کبھی بادام کے درخت پہ چڑھا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. تو میں نے کچھ بھی, اس نے دوا بھی دی, میں نے وہ بھی نہیں دی, وہ تو میں لے گیا گھر والوں سے ڈر کے, گھر والوں سے ڈر کے لے گیا کہ گھر والے تو بولتے ہیں لے کے جاؤ لے کے جاؤ, ورنہ میں تو لے کے ہی نہیں جا رہا تھا, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو لیکن اب ظاہر ہے آج کل جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ نے مجھ کو آرڈر کیا کہاں جانا ہے, تو میں لے گیا ڈاکٹر کے گھما کے لے آیا, دوا نہیں پلائی, پھر ہم نے ٹھیک ہو گیا. تو بچوں کا زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو, بچوں کو آپس میں مار دھاڑ جو ہے نا یہ زیادہ ضروری ہے زخم نہ لگنے سے, کیونکہ اگر وہ بچپن میں ایک دوسرے کو ماریں گے دھاڑیں گے نہیں اور بہت ہی کیوٹ کیوٹ سے رہیں گے, اس سے جو ان کو دماغ میں اندر چوٹیں آئیں گی نا بعد میں, جب زندگی میں ٹینشن ہے, وہ اندر کی چوٹیں وہ کسی انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہوگی. یہ باہر کے زخم لگنے دو, یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور اس سے بچوں میں اندر تھوڑا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, تھوڑی بہادری پیدا ہوتی ہے. تبھی ہم کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو, کم لڑیں تو صحیح آپس میں, اور ایک دوسرے چیزیں تو چھینے, اکلوتا تو لاڈ پیار میں ہی پاگل ہو جائے گا وہ. نہیں تمہاری سپیڈ پھر بھی نہیں بڑھے گی جتنا مرضی سمجھا لو.